मद बंद पाई आज महिला गोष्ठी माने एकाठी होती एभली चित्र देखा मिली बर्तमान जदि कहवा जो नवरंगपुर जिलार पापड़ाहांडी ब्लॉक मैदलपुर थाना अंतर्गत मैदलपुर जो रही दुर्गा मंडप जो रही से निकट में एकाठी होती मैदलपुर अंचल महिला गोष्ठी माने मद बंद पाई से दाबी कर तो आम सहित अच्छा विधायक अच्छा डाबुगा विधायक मनोहर रंजारी अच्छा सहित अधिक आलोचना करवा सर कौन कहे जो मद बंद पाई आज महिला गोष्ठी माने एकाठी होती कौन सर कौन देखु मद बंद करवाटा आमर माँ भौणी मैंने जो बाहरी निश्चित भाव में भल कथा कारण मद द्वारा आमर ग्रामांचल समस्त माँ भौणी मानकर आर्थिक स्थिति खराब होची कारण तांकर पुरुष माने सेमाने जेते सब अर्थ अर्जन करुछंती इवेन आमर तांकर चाउल कार्ड भी बंदा कर दउछंती आसबाब पत्र बंदा कर दउछंती तांकर घर पाई पाइतवा वार्क ऑर्डर बंदा कर दउछंती एभली कि अनेक जो सुना बाना जहाँ था जमी बाड़ था बंधा कर दउछंती जो द्वारा हेमानकर आर्थिक स्थिति दिन को दिन दुर्बल हो जाउची तेणु माँ भौणी मैंने आज चेचा पशिची माँ भौणी मान मध्य माँ भौणी मान डिमांड अच्छी मद को संपूर्ण भाव में बंद करा जाऊ कारण आज दिन में स्कूल पिला मद खाई बुलूची एवं आमर युवक बंधु मान मिसा मद खाइबा द्वारा से माने अल्प दिन में मरी जाउछन जो द्वारा कम बयसर माँ भौणी मान मिसा विधवा हो जाउछन तेणु ताकू मद को संपूर्ण बंद करने यथार्थता आम नवरंगपुर जिला अच्छी कारण नवरंगपुर जिला एक आदिवासी अधुषित अंचल टीएसपी एरिया तेणु एवं 5th शेड्यूल एरिया यही एरिया रे बिना पुलिस सभा ग्राम सभा मद दुकान खोलिबार नियम ना तेणु पुलिस सभा ग्राम सभा करा जाऊ एवं मद दुकान जी अच्छी संपूर्ण बंद करा जाऊ जेहेतु मद गोटे आमर भितर जो पूरी आम लोक मानकर भितर पूरी से मद खाइबा द्वारा से भितर हिंसा होची अनेक समय लोक रेप्र शिकार होती अनेक समय मर्डर शिकार होती अनेक समय घर घर भितर घर हिंसा होची जो द्वारा कि मदटा आमर तार मुख्य कारण तेणु मद को आम संपूर्ण रूपे बंद न होगा पर्यंत माँ भौणी मैंने संग्राम जारी रखिए दरकार पड़े आगामी दिन में सरकार को अल्टीमेट दिखाई सरकार को चेतावनी दिखाई खूब कम समय दिन भितर जदि बंद न करेंगे हजार हजार संख्यार नहीं लक्षे लक्षे संख्यार नवरंगपुर जिलार माँ भौणी मैंने राजरास्ता को ओह्लैबे एवं मद बंद करने सरकार को बाध्य करेंगे पूर्वर जो भाव में पूर्वर मद बंद महिला माने एकाठी होते आलोचना कला मद दुकान जो विदेशी मद दुकान और जो देशी मद भाटी अच्छी सेठारे जाइए से मद नष्ट करने सहित से जो मद गुड़ाक रही से ठेंगा द्वारा भांगिकी चपीवा सहित से जितेबाला मद भांगिला परवर्ती समय जो दुकान मालिक रही से एतला एतला पुलिस एतला को ग्रहण करने सहित कार्यानुष्ठान नापी जो महिला मैंने रही से ना केस कर चर्चा होता तो ताकू नहीं कौन कहे सर जो महिला मैंने मद भाटी भांगा रुजा कला नहीं दुकान मालिक केस एतला देते जो केस से माने करथिले जेतु आमे मझिरे जाइतिलु हजार हजार संख्यार एसपी एवं कलेक्टर को आमे देइतिलु जाइकिरी हमर दाबी पत्र माँ भौणी मान माध्यम जे आमर केस सब प्रत्याहार करा जाऊ एवं आमको परिचय पत्र दि जाऊ प्रत्येक गाँव में दे जो लाइसेंस जो सरकार देती लाइसेंस बंद करा जाऊ एवं आमर पुलिस सभा ग्राम सभा करा जाऊ बोली जो देइतिलु डिमांड से डिमांड अनुसार से माने निर्देश देले आईआईसी को एवं तांकर पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देश देवा द्वारा जो माने केस करथिले सेमानकर केस आज वित्रा करी नहीं चंती जो द्वारा कि से माने वित्रा करबा द्वारा एमानकर केस आंकर नार जो थिला से रद्द हो जाइछि तेणु केस आउ एमानकर नारे कोनोसी नाही एवं जो सरकार बीजेपी सरकार जो आसिला 2 वर्ष तले से माने प्रतिश्रुति देइथिले जे मद संपूर्ण भाव में बंद करूँ आम सरकार को आसिले किंतु आज सरकार को आइला परे से माने मदर बन्या सब सृष्टि कले गाँ गाँव में मदर बन्या सृष्टि करछंती तेणु आज धन्यवाद देवी मोर माँ भौणी मान को जी मैंने यही संग्राम जारी रखिंट जो द्वारा कि आज मद प्राय अधिकांश अंचल प्राय बंद है किंतु भितरे भितरे जाइए राति से नहीं जो जगौंट ताको किभली भाव में संपूर्ण बंद हम दुकान खोलुना किंतु से गाँ गाँव में गाड़ी में बुलाऊँच सेटा बंद करने माँ भौणी मैंने लगी जो द्वारा कि से गाड़ी में बुलेबाटा मिसा बंद हम बंद है संपूर्ण मात्रा आमर मद बंद है आमर माँ भौणी मान आत्मा शांति हम आम समस्त खुशी हम।
ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ଆଗକୁ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କଣ କହିବେ ମା ଆଜି ଯୋଉ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ? মদ বন্ধ করবু আজ্ঞা আমার দেশিয়া লোক নাই কি মদ খাই করি বেশি মারলাইনি অন্ডরা পিলা মনে চার না বুতি করি আনলাইনি গোরে পিলা মাইজিকে পোষবু বলি নাই কি দেলে সিনা হেইছি আমি পিলা টকিকে পোষবু যেমন বিয়ের কাই বুল্লাইনি এসি কাই বুল্লাইনি দেশি মদকে কাই বুল্লাইনি যদি নাই কি এসি দেশি বন্ধ ন হেলা বলে আম নিজে মদ রাঁধি রাঁধি বিকবু সবু মাই পিলা খাইবু যদি পুলিশ আজ্ঞা আমর নারে নাই কি এপার লেকি আসলা বলে পুলিশ কে নাগলা করবু আর মারবু মাইজি টকি ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମଦ ଭାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମଦ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ମଦ ଭାଟି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଏତଲା କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? গোরে গোরে অলবু তাকর গোরে মদ যার গোরে মদ রইছি এসি রইছি বিয়ার রইছি দেশিয়া মদ রইছি তাকর গোরে অলবু তাকর গোরকে চাবি ভাঙবু অলবু যদি মদ বার করবু আর তাকর মদকে চোপবু নাই কি আমকে যদি এপার লেখছি আরি গোটার বললে তাকে বল দোষা নাই করুনি ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କଣ କହିବେ ମାଉସୀ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିକି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକିନା? ମୁଇଁ କହୁଛି କି ସାର୍ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହଉ ବୋଲିକିନା କହୁଛି ମାଝି ମାନେ ସବୁ ଏକିନା ଅଛୁ ଆହୁରି ସେ ଆମର ମୈଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂଆ ବାଟି ବସିଛନ୍ତି ସେ ବାଟିକୁ ସବୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ମଦ ନ ଉଠେ କଣ କରିବେ? ମଦ ନ ଉଠେଇଲେ ସେ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଲେ ବି ସେଇ ସରକାରକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ମଦ ଭାଟି ଆଉ ମଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲ ତାପରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ କେସ୍ କରିଥିଲେ କେସ୍ କଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକି? ସେ କେସ୍ଟା କଟିଂ ଗଲେ ବୋଲିକିନା ଆଜି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆର ସେ କେସ୍ଟାକୁ ବି ଆମେ ମହିଳାମାନେ ବୁଝିବୁ ନାହିଁ ହଉ କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ମଦ ବାଟି ଚପଲା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଇ ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ଏବେ ଯୋଉ ମଦ ବିକବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କାଲି କେସ୍ ହକା ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠେଙ୍ଗା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହବ ନାହିଁ କି ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ହଜାର ହଜାର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଏଠାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କଣ କହିବେ? ଏବେ ନୂଆ ମଦ ବାଟି କୋଲାଇଛି ଆଜ୍ଞା ହାଇଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଚାଲତେ ରହିଛି କି ବନ୍ଦ ରହିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ଚାଲି ନାହିଁ ତା କେବେ ନୂଆ ବାଟି କୋଲାଇନି ଏବେ 1 ତାରିଖ ଦିନକେ କୋଲସିବେ ନୂଆ ବାଟି ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି ହାଇ ମଦ ବାଟି ଚାଲତେ ରହିଛି ଯଦି ଖୋଲିଲେ କଣ କରିବେ ନୂଆଟା? খুললে বলে নাই কি সরকার সঙ্গে আমি যুক্তি করব କଣ କରିବେ ଆଗକୁ? আমি বাটি বন্ধ করব আজ্ঞা বাটি কি উঠাইবু যদি নাই কি আমকে সরকার সাহায্য নাই করলা কি পুলিশ আজ্ঞা আমকে সাহায্য নাই করলা বলে আমি তাকে আরি যে আসো আমি তাকে ভোট নাই দেউ ଯୋଉ କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମଦ ଭାଟି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲ ଆସିକି ମଦ ଭାଟି ଏବଂ ମଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲ କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ କିଏ କେସ୍ କରିଥିଲା କଣ କହିବେ ତାକୁ? कैसे बियारी करला केस करला पुनी पुलिस आगे आम के नाई की नोटिस दे रला से आसी कर नाई की आम के तमर केस चिड़ला बोल नाई की पुलिस आगे आसी कर नाई कोइला ई आज्ञा मन आसी कर नाई की एमएल आज्ञा मन आसी कर तमर केस चिड़ला बोली कोइलाइनी केस जदी न छिड़े ताले कोन करिवे? केस जदी न चिड़ला बोल नाई की हारी लड़ाई करबा बियारी मन कर संगे आर लड़ाई करबू ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଦ ଭାଟିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ମଦ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଏବଂ ଯୋଉ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରିକି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କେସ୍ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାରଜ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ଏବଂ ମଦ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ କେବେ ଯୋଉ ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡରୁ ନିର୍ମଳ ବିଷୟ ବଡ଼ ଖବର।